করেছে যদি আসামের নাগরিক হয় এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের লোকজন হয় তাহলে তারা তাদেরকে ফেরত নেবে এবং আমরাও বলেছি যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে তারা এখানে বাংলাদেশি নাগরিক আমরা বাংলাদেশি নাগরিককে স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের এসে সসম্মানে আমাদের ভূখণ্ডে ফেরত নিয়ে নেব বাহাই দং খাজানি তাহকতে বুকসং খাখায় নরক কাহামনা তংমাইনা হানাই তিনি কয়েকদিন কিসা ওয়াতै ফাই তংমানি বাগै ভিডিও রख्लायनानै चान्स मायां दंखा के हाइफानो ताबक दि बरजाराव नरकनो हामबाय तैसि बाय माया फारो के जों दिनै तो नरक साइमांखाना अलरेडि नो 30 तारिख थांगा हेदा इनके जारा जे फादार हासने फाइनाल नो रख्लायनानै बागै जे सेंट्रल नि हयते जे कक रुमानी फियाबा सिनी ट्रेप्रावो वाति फाइजागङै दा सिरिंगा तंलायखा ना तामनि बागै सिरिंगा तंलायखाबो तो साइमिया हे दिबा हंकै आं साना मुसुंगो तिनि 30 तारिखङै थांगा फियाबा अयन जागावो नरक फार्स्ट एव जे नुगै मांखना बांग्लादेश नि अमो काइसा इंडिया नि अफिसार ब तामनि साका করেছে যদি আসামের নাগরিক হয় এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের লোকজন হয় তাহলে তারা তাদেরকে ফেরত নেবে এবং আমরাও বলেছি যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে তারা এখানে বাংলাদেশি নাগরিক আমরা বাংলাদেশি নাগরিককে স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের এসে সসম্মানে আমাদের ভূখণ্ডে ফেরত নিয়ে নেব যদি সেন বাংলাদেশ नि नागरिक खांखाय जों बांग्लादेश नि नागरिक हिसाबै जों बरकनो रिसीव खालायनाय हिनि साकातिनि हिंगे जे आसामनि जारा जे बांग्लादेशी दंनाय रक बरकनोबो रहर जागायनो दंगो नरक साइमाने आं इनके आसे कक सालायावै हायराहाय सिनि बरक बनि सुरक तामंगै दंबाय सिनि जाति इंगै दंनाय र तामंगै दंबाय नरक किसा नायनेदि आबनि मांफलिबो अजरावो तिनि बरक लिडार खाइ तिनि एमएलए एमडीसी केबो मन्त्री ngै चाइ दङ साबनि नेतृत्वबो ए चिनि नेतृत्व जोंर तंनाय रंनि नेतृत्व बगै थानायनि ककरै जोंनो नरक पगमाबाय लापंगला कारण तांगै हिमले ए जे जों जखनते योदा इफेक्टिव डिफरेंट पार्टी